라소 아니 참말로 다시 될래 Hola, bienvenidos a todos, a todas. Tasidele 이탈리 디커버 사제데 en Italia, a ver. Palermo, estamos en Sicilia, Palermo. 난다르디 링렌디나라 베 사제 집에 시란도 아니 저지 서버름부치 아니 투제다 까진네 데네 아니 가서 드리 데라 가지고 다지 찍찍라 도야지 고급 중월에 Estamos aquí. Yo he llegado aquí a Sicilia, ¿no? Una isla que es maravillosa, fabulosa, donde se está muy bien. Y nos hemos reunido todos gracias a la amabilidad, a la bondad de nuestro lama, que es Kyabje Sopa Rinpoche, que ha fundado el centro. Ya nos ha permitido que hoy nos reunamos aquí y escuchemos las enseñanzas. 잡지름부치 로마 인제레 아니 당가서지 딱 말레가 찍라 되니 맞아 라마로부터 아니 펜드레데 당가서 원엔 탄 심노나 강인 친보다 안수수지 최체가 있나 또 최기 랑가라 다치 기진 파시 체시지다 강이 다치 절라메 바치 차바레스 Probablemente muchos de vosotros habéis tenido, ya os habéis recibido enseñanzas del Lama-Zopa Rinpoche o lo habéis conocido, otros quizá no. El hecho es que él ha dejado su cuerpo de forma imprevista, ¿no? Y todos los que han tenido contacto con él nos ha dado nos ha provocado un gran sufrimiento, nos ha dado gran dolor, ¿no? Y eso, no solo esto, es que su fallecimiento, dejar su cuerpo, es algo que es un obstáculo para el Dharma mismo. Por tanto, nosotros, desde el punto de vista personal, tenemos nuestra responsabilidad de llevar adelante su legado, ¿no? Sin dejar que esto nos estar desanimados, ¿no? Sin dejarnos llevar por el desánimo o el descorazonamiento, seguir adelante con su legado. Entonces, nosotros discípulos tenemos que llevar adelante sus prácticas, las prácticas, nuestras actividades y demás, pensando que el Lama no está físicamente, pero como todos los Budas y grandes bodhisattvas siempre están con nosotros, siempre están mirando y ven lo que estamos haciendo. Por tanto, con esta conciencia de que siempre estamos bajo la guía, los ojos del Lama-Zopa Rinpoche y demás. Entonces, todas las actividades, ya si el Lama esté presente físicamente o no, entonces si nos dedicamos a servirlo, ¿no? A lo que tenemos que llevar adelante en relación al propio maestro es poner en práctica su enseñanza. Esa de todas las formas, digamos, de servicio es la más importante. 우즈 소중치거나 침단지 촉바줘야지 안가주 미리무리기 강인 가져요바다 동네 간지치고면다 암딜라 징암다 가져요바데 상매 천세리 탁벌돌라 추 이제 촉발라야데 레라고 말에 겐침보레 타르바다 tum지집에 공발라 샘젠젠 고디테날라 내 낭진 게둑조이나 아니지 레라고 말에 오늘 단에 따침보다 주드메 말에 텔레지 야 레라보아 마레 초지니 카리나 대바다 다나 담직 연수 쪽어데 안지
sung tobea tang dikala be kaleje wede kichimushirare. Y Gyaltsen Sopa Rinpoche, nuestro lama, ha sido responsable, no es responsable la mayor parte de esta tradición en este mundo, han sido fundados por él a través de muchas dificultades y situaciones no debemos de infravalorarlo, ¿no? Tenemos que tenerlo en cuenta y el centro es un sitio donde se practica el Dharma, está producido para el Dharma y tiene que servir para guiar a la gente a la liberación y a la iluminación. Entonces, todos los que trabajan en este centro son discípulos de este Lama que han trabajado y que siguen las actividades con fe y devoción. Por tanto, no se debe infravalorar esto. Tenemos que tener una visión pura de estas personas y que se dedican y que se han dedicado tantos años y siguen dedicándose a las actividades que han sido instauradas por el Lama fundador. Nangba sanji bichu laya di hanzi xie tepa tobi nizu ngane hanji lama la ina tarang tepa ta ichi laya di susu rabzi yo na tepa thana rabzi yo na chilab rabzi tepa thana dringzi yo na chilab dring tepa thana thama zili me na chilaba thama tepa thana zo ya di zani me bayi na chilaba me dewa di taku junregi namjaji ji katsura ta E anche la fe en el Lama, en el propio maestro, debe ser una fe que tiene que surgir también de la comprensión, de comprender, de la convicción, de no una fe que esté, no una fe ciega o solo emotiva, emocional. Entonces, sobre la base de la estabilidad y la intensidad de esa comprensión, hay tantos niveles de fe, ¿no?, que se asocian diferentes incluso de visiones puras. Como ve el Lama, como ves al Lama. Esta fe intensa de comprensión puedes llegar a ver al Lama de forma pura y de ahí vienen grandes bendiciones. De una fe intermedia vienen unas bendiciones intermedias. Digamos, es una visión pura, pero no completamente. Pero entonces sin fe no hay bendiciones. Por eso es un fenómeno compuesto, interdependiente, y todos dependen de causas y condiciones, no vienen aleatoriamente. Entonces, si se ponen las condiciones justas o causas justas, el resultado será acorde a estas. Mejor las causas apropiadas, vienen los resultados apropiados. El Buda Bhagavan vino en este mundo y enseñó, y los Budas solo existen para el beneficio de los seres que todos deseamos ser felices y no sufrir. Entonces el estado de Buda, el Buda mismo, es en realidad su naturaleza es de una sabiduría maravillosa y también de una actitud de responsabilidad universal. Él dice maravillosa, podemos decir excelsa o sublime, quizá. 대두기 니수간의 인장 서로가 대화 표도 중요한데 다 따와 표도 중요하다. 나는지 니지 표도 중요한데 정말로지 그거 정말로 자치슈 가와이나라 소소기 침장이 바로 뉴주 바로 아니 저가다 제메 바로 레가이 바로 내 가르지나 자카비 바로 한달 수기 지 초바 강이 리 가르지나 sartabchiyada, mevachiyaji, tab tamba yonsu zoba, ani deva yonsu zoba, deva diya tsi meva,
지 체제 많이 봐 체매와 자중부 요야데 안 된디지 싫어 피도 중원 인지 피도 중원 인장 가지고 디 도나지야 돼요 안 미지 뭐 임브라스 Per cui questa Esta, meravigliosa esta, saggezza e esa sabiduría suprema o maravillosa y compasión suprema, esta responsabilidad universal, no, no son, no son solo para la práctica del Dharma. Esto tiene que ver con todos nosotros, está relacionado o vinculado a todos los seres sintientes, porque todos queremos felicidad, no queremos el mínimo sufrimiento, pero tenemos que analizar de dónde viene la felicidad, ¿no? Esa felicidad que queremos, que es una felicidad perfecta, entonces de la más pequeña a la más grande, en la vida cotidiana de cada uno, en el ámbito personal o en la familia, o también en las relaciones que tenemos con nuestra pareja, o en nuestro trabajo, o en la sociedad, della nazione, a nivel nacional y en el mundo, en todos los seres sintientes. Entonces la felicidad pura va a venir solo de esta sabiduría suprema y compasión suprema, es de la responsabilidad universal. Entonces estos son los elementos más preciosos que son para toda la humanidad, para todos los seres, no solo a nivel de la Dharma, si te interesa o practicas, no. Es para acá la felicidad de cada uno, inmediata y futura, de cada uno, cada una individualmente y de todos en general. 가정기 트자 아니 맞다 가지고 당지 머리바이 니지 친지로지 로지 라야디 니중하네 아니 가서 다지 미다발라 아니 따와진비로 아니 미장외장원진비로 아니 다 동의버라신 대화진비로 되수데 롭차지 주바레 아니 디 상만로와 다 다음에발라 다도 따와시 로디 다 링 당부 딩하네 너야레 per cui ieri Ayer habíamos visto algunos elementos que tenían relación en el que siempre habitualmente tenemos una visión distorsionada, una percepción o concepción de las cosas de forma distorsionada de nosotros, del mundo, de los demás, viendo a los fenómenos que son en realidad son impermanentes, pero pensamos que es permanente y pensamos que los fenómenos impuros son puros y las experiencias de felicidad cuando en realidad son sufrimiento y demás. Por tanto, y luego hay otro factor que es este último, que es el ver a las cosas que tienen una identidad por sí mismas, cuando en realidad no poseen esta identidad, esta semejante identidad. Por tanto, saber de qué cosa hablamos, qué es esta ausencia de identidad, es extremadamente importante. ¿A qué nos referimos con esto? 토네 아니 가서 차당 슉슉 뭐 쉬우지 내네 난기 스미나 nga 라야지 아니지 양지 그 덴바 짐비지 춥도 반진데 봐 덴바 진세나 다 춥도로 봐 아니 배지 똑똑한다 착부지 항다르다디 뭐시야라 카보도 와 안다디 롱이 가르치고 마릭바 라기도 와델 롱엠발랑나 롱엠바 롱 마릭발랑나 마릭바 카레 뭐이니지 마동니 랭가 저 렘보메바 아니 로 코랑기 짐바 나이지 가싱가 저라 여나 Y es por esto que para esto no es verificar, ¿no? Lo que tenemos que hacer, importante, es verificar, examinar cómo pensamos, cómo interpretamos, cómo analizar, cómo concebimos algo como real cuando en realidad no es, en el sentido que es
sustantiva, ¿no? Que es real, concreta, independiente, entonces desvinculada de otros fenómenos. Entonces, percibiendo la realidad así, eso desencadena las emociones destructivas, que son el odio, el apego, la envidia y demás. Entonces, es una mente completamente distorsionada, errónea. Es una percepción, una conciencia que es distorsionada y que trae consigo todos estos sufrimientos. Y esto es lo que debemos identificar, reconocer. Por eso, sí, la realtà, la realidad, tal como la concebimos o interpretamos por parte de esa conciencia que es distorsionada, esa ignorancia, si las cosas existieran así, independientes, concretas, no objetivamente reales por su propio lado. Entonces, desde el momento cuando hacemos un análisis y buscamos dónde está esto que es objetivo, lo tendríamos que encontrar, puesto que es algo real, encontrable, ¿no? ¿Me seguís? 아니지 강야 되게 매봐 아니지 가져로 다지 근데 축도배지 여바이나 아니 주반로 시그 말에 맞죠 나시 말에 개시 말에 제시 말에 다 항달 호에 진주 가져로 주진을 마도베 독도지 템버진데 바지 로지 소소기 심기 짐바 나진지 여바이나 되니 치네진 지대이나 된 주반로 시그 말에 낭주지 심제이나 아니 주바 로시그 말에 되니 rangi pongam jechi sem yongso zoba juwan ro sigi marwa de yinzane dindigi lo de temba mari zumari laya di ani go sambalwa jubi rangi zire dowa sambalwa kunzo rangi zire dowa ani tenjung re dowa ten laya di koran temba druba zina koran rangi drubde bazo na ten goya yo marwa mazo chua tamjine chikila jojena tengi dowa 되니 중도와 해송자네 라와 매와 아니 축도바 매와 아니지 템버트바 들잠 매와 대인은 최 탐제로 띵중인바 주다 찐라 띠니 용대와 아나기 초바 냥년이나 아니 줄라 찐라 띠니 아 초바 대두기니 배 남준드라만다 샤데야 치료이나 아니 직주진라 띠니 남준드라만다 샤데야 제가 나지 여대야 코랑 아쪽이 랑신 거라네 되니 그 가져 땡지 되게 최지린도 아마도 아니 가족이 짐바 나지 짐바 아티에 아니지 nga zoya de lamsa dokto zi zimbi tone ani nga zo chong kazi ragido di nga dokto zi zimbi lo de ani marikba se dekha rangla kecha shigiri mato ji marikba zo nakpo zi dokto zi nga zo shisha zi nga zo duni yungu marwa. La so, per cui así, esta identidad que decimos yo fuerte, esta, tal como la concebimos, como nos aparece, si existiera así, de esa manera, tan concreta, digamos, sólida, independiente, objetiva, no podría cambiar. Una cosa que existe así no puede cambiar, porque es completamente independiente, no está afectada por factores, ni externamente ni internamente nada le podría afectar. Entonces, pero todo cambia constantemente. Entonces, pero seguimos creyéndonos, concibiendo como si todo existiera así, ¿no? Como empezando por nosotros mismos como algo concreto, sólido, independiente, estable, permanente, tanto externamente como internamente. ¿Lo veis? Por tanto, si la realidad misma nos está diciendo que está en constante cambio, pero esa realidad objetiva que nosotros proyectamos es falsa. Eso que se interpreta o concibe por esa mente es falso, no es así, no existe así, para nada, porque todo es dependiente, todo lo que existe surge dependientemente.
Entonces, el origen de todo viene dependiendo de causas y condiciones. Por tanto, si algo es dependiente, es lo opuesto a independiente. No puede ser independiente, porque esa es la realidad misma. Nosotros, tanto nosotros, nuestra propia identidad, nuestras cosas interior, nuestras sensaciones, lo que pensamos, lo que experimentamos, y interno y la externo, ¿no? Los fenómenos. Entonces, nosotros la mente no podíamos cambiar las cosas, las emociones, no podíamos cambiar nuestro cuerpo, nada. Ni internamente ni externamente las cosas podrían, porque todo estaría congelado, ¿no? Fijo, sería inmutable, sin posibilidad de existir relacionadamente, dependiendo de otros factores. Pero la realidad es opuesta, todo es interdependiente. Entonces, pero nosotros seguimos creyéndonos, nos seguimos aferrando, creyendo que las cosas existen de una forma real, objetiva, ¿no? Yo digo a veces sustantiva porque quiere decir real, independiente. Entonces, esta es la ignorancia. Ese creer esto, creerse, esto es lo que aparece en lo que nos dice esta ignorancia es falso. Entonces, ya sea en relación a la realidad interna como a la realidad externa. 다디 빼 시럽 썰고 달래 지는 따고 썰어 빼라지나 가서 렌데게 가리주고로다 맞추 로라 망아슈슈 대차다 셰당다 대리 당진 라야 되기 아니 고민자네 체코 토마 메베니 검지 디지 영한게 아니 람상징아주디 아니 지 빵거나 빵카보다 뭐시거나 시카보 저리도와 고지 친지로 로직 로 마투바 아니 배 친지로 되바 뭐이니 지 마토니 로 디디질랑아 저기 아니 지 검지 때네 덴디질라지 카르조 horta지 박차 두마스나 푸포지 미시 투포지 자니 레바 송장 얘는 가서 심진라 뒤다 넘버 끊돌라 아니 대차다 셰당다 디목다 낙심 내심 럭다 차돌라야 돼 상말로 로코랑이 건지지 때네 조진 치용리 아니 레용기도 대송장 가서 시샤 파메지 아니 짜침부지 당보지 갱갱 라마 파마지 가서 디줄라비요 말에 갱갱지 라비요 말에 라메지 라위요 말에 대 상말로 가르치는 용기도 누가 대 상말로 되네 대 상말로 검지 되네 용기도가 레라호지 검지 때네 아니 조진 체시체시네 맞아 다샤 숙지무제야 시당 숙지무제야 낙심 내심 럭다 차도 락버돌라 투주니 이니실라 안 되는데 아니 가르주고 달로 녜바리 라야디 가르치려고 그랬으나 디지 동해적도 안 가도 서로 동해 용기도가 디레 서로 대화 연하고 로 녜바라고 하면도 서로 동해 맞지바 맞죠 서로 옌지 서로 동해 용화 인장 딜로디하고 말레스 독자레스 아니 출바레스 아니 거기 니주다 겐드레스 라야디 준지 양다디 나랑 소이 파장기도 나도 저와 동해 되기미도 저와 대화 되기로 디지 대화디 매와존이 동해 용수도가 용대야 인바 인장 딩아서 만들어 돼야 돼 가족이 톱단다 자진 거의 니주즈레 들어와 Per cui questo Así, questa situazione va vista esta, con urgenza si aplicamos la sabiduría a estas situaciones, entonces en una situación de tranquilidad, ¿no? Y entonces en ese ambiente tenemos que, o contexto, tenemos que identificar esa concepción que tenemos de las cosas errónea. Eso que hace que desencadenen de forma natural apego, odio, envidia, celos, competitividad, malicia, estupidez, orgullo. Entonces es de esa forma natural, están presentes naturalmente en nosotros. ¿Por qué? Porque la mente está habituada desde siempre, desde el sin inicio, ¿no? Desde intemporal, ¿no? Desde tiempo sin principio, acostumbrada a percibir los fenómenos así y a seguir, a dejarnos llevar por estas
a emociones destructivas, estos oscurecimientos. Por tanto, todo este modo de concebir, que es, de hecho, completamente falso, simplemente porque la mente está habituada desde el sin principio, las huellas son muy pesadas en nuestra mente. Por eso, esas improntas, por eso no es tan fácil inmediatamente a verlo, ¿no? Ni abandonarlo tan fácil. Por eso, porque la mente está muy habituada en esa dirección. Por tanto, debido a estas huellas tan fuertes, pesadas, por eso las aflicciones siguen surgiendo a su albedrío, ¿no? Digamos, porque no tenemos capacidad de pararlas, ¿no? Y nuestros padres no nos pueden enseñar esto, ¿no? Ni los maestros en la escuela, ni en la o en cualquier sitio, son igual que nosotros. Solo el lama puede enseñar esto, un maestro espiritual lo puede hacer. Y como lo más importante para nosotros a que comprendamos la razón, el signo fundamental es que esto no va bien. Esto lo tenemos que mirar en nuestra propia experiencia, porque todos queremos ser felices y no sufrir. Si esto es lo que queremos siempre, esta forma de conocer, de relacionarnos con las cosas, no solo nos va a traer lo opuesto a lo que queremos, tanto de forma inmediata como en el futuro, tanto a nosotros como a los demás. Lo que nos trae es el sufrimiento, y esta es la razón fundamental, esta percepción. Por eso debemos reconocer identificar esta y liberarnos de esto, desprendernos de esto porque queremos felicidad, no queremos sufrir. En nuestra experiencia cotidiana, la realidad misma que vivamos es lo opuesto a lo que, vivimos. Y esto está guiado por este modo falso de concebir. 대성장 되는 가족이 가지고로 베레즈나 심지지 아니 랑진이 셈데 가래스라나 심이 랑진 요셀바 치마나니 로브르바스 랑진이 셈데 대바시고 라니 가족이 심 따침보지도와 대성장단 디 딥되니디 디 통마토바체네 딥되니디 아니 당지 마르바 라이디 다 디기가니 고 랑이 통마토바 유유진 가와이나 랑이 마통한데 가르친 차고 그랬으나 고라 덴바트바 메발라 덴바트바 짐바 텔라딘 착바 짐바 딱 한다 디치 양자르 랍든다고 독데 이나 양데라 심 넨데스 마체바 이나 고 아니지 가르쳐 그러고 동반이 짜침벌에 라야당 변담바 짜침벌에 라야디 디 동바라니 또야지 저데 맞소이기 빠르지 반나 동바도 되다 아니지 가야메와 되다고 되게 시고 말아 맞소 동바 짜침벌에 저 좀제 딱 같이 동바 짜침벌에 내이나 아니 디 최지 니룩시고 그래서 라야디 동바 짜침벌에 좀제 가래스 라와이나 띵가서 차당디 최 탐지 니룩 마시와 토네 차당디 연구여장 되니 최 탐지 돈이레스 동도와 다소소 랑진데 의니스데 통야데르바 돈이 저를 동바 장장즈 계시면도와 돈이 라디테나라 동시 최진지 님바 아티데 메바 조야 치드레마도 디 짐바 아티데 강강 슈슈 요야지 아니 동바니도 동바 동장즈 선은 땅데나 카얀 펜도 메바레 인가주 가두나 판남 동바 요야레 가주지 가두나 디 롱주도 그러디 핑기면도와 딱 간디스 핑고레세나 피한데 네 죄즈도 가주 셈네 네바지니 셈지 짐바즈 강이치 녀프라조 가주 동행 슬라이디 추징 진용아 인장 동행데 용고도 서로 동행데 디 짐바데 화 르시바이나 코나 랑시 르시바이나 강인데 여 말아 에 캡산 좀 보시오래도 데 송자 수수도 덴바 드럽데야지 독도즈 진데와 아티 짐바 아티인데
당가주지 장고마 제난다 제 라바이난다 다치 뉘제니 라바이난다 디레도로 마리버데 랑기 템바트르바다 랑진진디 맞을라 뉘 치슈당 아니지 카르조르다 만잠마 독자 독슈데 데레마도 가주이 삼발라 치로네 시브지 가줄라 아니 베 독자지 친도 체네 가조 마지와 용야 참마 치로네 친도 체네로 디레메도 대장 가조 오늘 짐바 똑도데 아니 가조 추이는 계셔놓는 시바이나 아니 강사이 담이 최지 담이세 셰샤 끈기 가조기 죽다 제로 가조 롱주야 가조 톱샤즈도 롱주야 톱샤즈 다디페 야포 잡잡 마데바이나 가조 톱샤디 고흥 말이 코똥말이 시그 말이야 가조 톱샤디 딘드리기 죽다 제로 여데바디 코란 삼바 렘바지 킬렌치는 딱다 이러와 만삼바 코란 뭐 유니트당 겐두지 똑도지 하장 짐바 아티스는 데라 신 요가다 데라 뱀미시기 착바제바이나 땡아수디 르도르와 대단히 내가 지저 딘드레도와 dice. In realtà, En realidad, la naturaleza de nuestra conciencia, de nuestra mente, è chiara luce. es la luz clara, es luminosa, es cognitiva, cognoscente. Entonces, solo que está obstruida, cubierta de estas aflicciones mentales, y es por eso que no la vemos, no la podemos ver, no la podemos usar, pero es muy pura, es purísima, es la cosa más maravillosa, más preciosa que podamos disponer, pero está completamente cubierta, impedida ¿de qué? De este modo incorrecto de concebir los fenómenos, de ver el yo y las cosas como existiendo verdaderamente. Esto es algo que no existe para nada en realidad. Esto nos creemos, nos aferramos a estas alucinaciones creadas por estas concepciones, creadas por esta conciencia, esta ignorancia, como si fuera lo que existiera verdaderamente, como fuera la única verdad, pero es una realidad que no existe. Cuando se habla de que los fenómenos están vacíos de existencia, que son una existencia inherente, que es algo vacuidad, no es un mero vacío del espacio, como vemos aquí. No se trata de esto. Es la naturaleza del fenómeno. El fenómeno está vacío de existir de esa manera intrínseca, sustantiva, independiente. Esa no es más que la naturaleza de todos los fenómenos, es la vacuidad, es la naturaleza de todos los fenómenos, pero lo concebimos en la manera opuesta, y eso es lo que desencadena todo el resto de aflicciones mentales, odio, apego y demás. ¿Por qué vienen todas estas? La ignorancia que nos proporcionan tan solo daño a nosotros y a los demás. ¿Por qué? Surgen o están basados en no desconocer la realidad de los fenómenos, porque estamos constantemente creyéndonos esa concepción de una realidad que no existe, aferrándonos, sigamos concibiéndola o creyéndola como que existe así verdaderamente, pero cuando en realidad está vacío, que carece de esa existencia así. Entonces no es que está vacío como un vaso, y no es un fenómeno que está roto y lo tienes que tirar y ya está, no. Necesitamos de las formas, de los sonidos, de los sabores, el tacto y demás. Son cosas que debemos usar, existen y no vamos a desprendernos de ellas simplemente porque están vacías, ¿no? No, lo que están vacías de existir de una manera verdadera, como la concepción, esta ignorancia nos hace creer, ¿no? Que
nos hace aparecer que son así. Por tanto, ese modo de concebir las cosas hace que desencadenemos todas estas emociones destructivas y a su vez nos traen todos los problemas que experimentamos en nuestra vida, ya sea con nosotros mismos, los demás y demás. El verdadero enemigo, por tanto, es ese modo de concebir las cosas. Digamos, ¿no? El demonio es verdaderamente lo que nos daña más en ese sentido, ¿no? Y luego seguimos pensando que siempre el problema está afuera, el problema es este o este otro, pero en realidad el verdadero problema está solamente dentro de nosotros, esta concepción de las cosas así verdaderas. Entonces, los problemas de donde surgen es de ahí. En término técnico, este modo de concebir es que existen verdaderamente tanto nosotros como los demás. Nosotros hablamos de la ausencia de identidad intrínseca de la persona o de entidad de los fenómenos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no existen para nada como aparecen, como nos creemos que existen, como concebimos que existen. De hecho, existen de la manera completamente opuesta, porque carecen de ese modo de existir que superponemos sobre ellos o proyectamos sobre ellos. 14원 마다와이나 고 문진치 가고 싶어도 해송장 가서 빼르지나 뒤준도 가서 시럽제 여러 배 롭종치야 셰샤로주 아니지 소소 장에 잠을린지 지독리니 상마 시tum니 냥tum니지 시럽제 여러 디 시럽디 아니 시럽 표도 중 시럽디 차고요 말에 디 시럽 디 냠돌랑 아주 뉴몬바 제디도 대송장 뉴몬바 제바 인장 시럽 디 냠돌라 데 니레 초아노라 수수예 데니지 가리주고르다지 차당이 로데야 만삼바 숙심부 쉬우지 찬 수수기 아니 자 라야 니 라야디 맞어 모시바직 차비 토네 자니 차야지도와 니 만삼바리도와 심지 마지야라 따뇽스 샤기도와 다가지 주도 매봐 마주기 ngui 니줄라 심지 용수 쪽보단 제바지 차도래 점을리 사홀라딜 중아 지 니중은 삼노 땅와이나 사홀라 코랑 중아 지 랑당니 줍대바지리 디기 띠네 얘네 입다 카도 나초바지 차대야데 심지 기두지 레다 소남기 니중안에 차대바지 차도거래 해송장 또그땅 용수 쪽바 심지 기두 용수 쪽보단 제바당 용수 쪽이기 다지 고 직차도로와 해송장에 고 디하 먹어지 아니 뉴몬진 시럽디기 장바다 제벨로즈 요바이나 베르드나 침장라 제발로즈 요바이나 데 폐지야 착받은 데들 랑기 침장 인송장 랑기 제와 디 착받디야 템보 요 말에 남진도 코라이 가진 제와 내가 나이지 겐지 티용도 나 마가위 제 양준이 겐지당 아니지 연대인제 준이제 유르추추지 차디기도 와 템보민도 와 또 말이 냠돌라 착받디 되용고로 아니 디그 겐주치용고로 Non so, succede così. Per cui senza Así, solo guardiamo questa si cosa solo ancora in un modo tiepido, superficiale, si lo non riusciamo ad andare dentro. observamos desde una manera superficial, no vamos a llegar a comprenderlo bien, porque no vamos a ver porque cotidianamente tenemos cierto tipo de inteligencia que está bastante desarrollado, entonces pensamos, programamos, realmente tenemos una educación realmente avanzada que nos llevan a entender esta y estas otras cosas, pero no estamos hablando de la sabiduría que es suprema, no es este nivel de inteligencia. ¿Por qué? Porque este nivel de inteligencia es todavía afligida, está constantemente acompañada de las aflicciones mentales y en particular de esta ignorancia.
en particular de la ignorancia. De hecho, estamos, por ejemplo, ahora percibimos todos nosotros aquí, todo el mundo, los otros seres, in categorie. la dividimos en categorías, ¿no? Los amigos, ¿por qué? Porque es apego, y estos, debido impulsados por el enfado, los enemigos. Y la mayor parte de todos los demás seres solo es como indiferentes, no nos dedicamos a un pensamiento, ¿no? Pero la realidad es completamente distinta porque todos estamos íntimamente conectados desde siempre, no solo porque estos son mis amigos y estos son mis enemigos, entonces son los demás indiferentes, ya está. Desde el punto de vista del hecho de que todos interactuamos y ¿no? Dependemos todos de los 5 elementos, ¿no? Sobre la base de todos estos nos nutrimos, respiramos, trabajamos, todo. Todo depende de los demás. Entonces todos los que debidos a los demás que tenemos diferentes posibilidades, nuestra supervivencia misma dice, esta es mi familia, tenemos tanto amor y compasión a nuestros, pero a estos no, estos son nuestros enemigos, esto no va bien. Esta es una discriminación, por ejemplo, no el amor, en la familia, por tanto, es afligido, está guiado del apego, ¿no? No es estable, de hecho. Entonces estas cosas cambian con las condiciones que ver o ver cualidades o defectos. En el momento que continuamos a percibir cualidades, seguirán siendo tus amigos, familia y demás, y los querrás. Pero si esas mismas personas empiezas a ver defectos, entonces tu actitud cambia completamente, perdón. Esto es lo que hacen las aflicciones mentales, porque el amor, la compasión y demás verdaderas son estables. Pero las nuestras cambian como a merced del viento, ¿no? Según me complace o no. ¿Y por qué? Porque por eso tenemos tantos problemas. No tenemos estabilidad en estas cosas. ¿Y esto por qué? El problema principal de todo esto es que todas estas emociones, estas concepciones, están completamente guiadas de la ignorancia. Esta ignorancia que concibe la existencia verdadera, perdonar. 배심 짜심보 마임바 배 수수인 gen기단 거랑 아니 랑된 거나 랑된 디송자 덴데기 랑된 셈 부수 도보 겐 중요 덴데기 시와인 안에 데네 수수기 가르주고로다지 미시기 아니지 로바 친한 가라즈 이와는 녀크라 짠짠소더니 추모인시 남도 유저다 수명이 남도 유저다 용리되나 마지비 초발레 용도 합시 제당 하장 도자리 야만나 창라 동야 아니 야만나 타마니다 동야 아니지 야만나지 다지 징징의 차차 징징 찍나나 다 흔다 로틱지 로데 틱지 잉전 로데 타가자 잉점즈 여바조라 딘디기 탑시마도 배드 핀중기 탑시 동인배드 매버줘야지 배드 하취바디디 여마르바 덴데기 창라지 동화에 나고 라지들어 코스 자락바드도 때스 시디 땅은주로 동인데 때스 팔아니데고 매버줘 말해 데나지 덴 타마니다단 덴르세 지용도 되나라고 디기 코로나 대환저월데 자락바드도 파시니 zine za chamon kala te sandro ba songza di gi chorwa ji ngane chorwa dongeng ngunjur ba te di pa sidir ra se ba na yisin se ba inzang ani di gi kora higi yo mar ba te chorwa te za chamon da zega ngane ani ko jimna ji cho yung go ro ba bi
대장 심 차라이 니즈네 쪽 사오지래 이나양 덴데기 탑시네 짜차모다 짜 대바디 아니지 오늘 전에 꼭기로 되도돼 짜치부 되도돼 오늘 영화 통한다 아니 절와니야지 여러분은 여 말이 양대 상마 딥치랑 리를 네기 토네 아니 가서 짜롱 용서도 소소기 루보기 최대한 내용 거로 봐 덴데기 답정 되도돼 데네 니마고와 데네 셈데 심 shum바 하정기다 강다르기 심노라 마치바이 릭 용수 조바 아니 네나사 마부 용와 캔슬리 릭 송롱이 릭차 타시 토야 강다르 수수기 낭미예 아니 대지예 파추 체슈지 소용고요로와 대송자 녀모레도와 시럽이나 시럽디 데란디 치고 템바이나 시럽 녀모제 인자네 아니 욕더랑 레도와 Non so rinpoche. Per cui questa Por tanto, esta inteligencia, si queremos, chiamarla saggezza, in si, realtà è aunque la llamamos sabiduría, realmente está afligida, es decir, está cubierta y impulsada por las aflicciones mentales. Por tanto, lo que nos dice es falso, la realidad que nos presenta es falsa, ¿no? Y si la vemos, la observamos, en ese momento, ¿qué hace de nosotros? ¿Qué es lo que esta inteligencia no solo ve el momento, no tiene una dimensión futura, ¿no? Entonces, es claustrofóbica, demasiado estrecha, ¿no? Nuestra forma de actuar, limitada, diríamos. Entonces, solo busca el interés personal, solo que nos complace y lo que no nos complace nos satisface. Entonces solo va en esa dirección y esto nos causa solo problemas porque de esta manera solo proyectamos o entonces elaboramos pensamiento discursivo que están aderezando esa realidad que estamos proyectando y esto nos crea más alteración, perturbaciones mentales, ¿no? Digamos que está como libre, está no, carente de alivio, ¿no? Entonces, porque toda la gente está tan... Entonces te metes en las drogas, en el alcohol, por la tensión que lleva, el estrés y demás, porque todo es complicado. Entonces, porque si este estado temporal de sensaciones burdas, se cesa y parece que acabe ahí, y entonces lo que viene un cierto de sensación más sutil y aparece como algo de felicidad, de mejor. Pero en realidad lo que está sucediendo en ese recorrido lo que hace es que nos trae problemas y luego más tarde en la familia y demás, ¿no? Está diciendo el alivio del alcohol o demás, ¿no? Pero no ha sido realmente a tocar los aspectos sutiles de la felicidad. No es así. Esto solo está todavía motivado o bajo el poder de esa ignorancia, esa confusión, y eso cada vez la cierra más la mente, más estrecha, y caes en la depresión, y desarrollas miedos, y constantemente vas entonces sigues infeliz y te trae problemas físicos y enfermedades y que se convierte en un gran problema. Entonces, si se está en la familia, por ejemplo, entonces se tiene que repartir toda esa carga a nivel familiar. Todos acaban infelices en la familia. Por tanto, todo viene de esta inteligencia que es afligida. La podemos llamar sabiduría afligida porque está distorsionada, porque de ahí solo surgen problemas. 아니 간서 최선의 지나 아니지 가르주고 지 수수기 진종 최선이 약하바 속바
nangmeyang dindigi nangla ani ji kora shirab nyumun jengi nisu yungane ani rang jinzingi nisu yungane teni takju ngenba ani chabji ngenba miina suyina ge ani chinan karigi tewa ina yishi mewa zonyi dea ani kora rang jinzidang denzing lo derendowa 내 낭진 수수기 기부지 다직 초와 제체네 심장 카트 땅이양 소소소 아 디디기면도 아 강바 싸바 심장 싸바 안 제메 초가 싸바 덴데 제네다 싸바 마체와다 디기면도 제네양 가지고 봐주 지기도 와 대송장 대참말로 심디 뉴모데 랑냠도라 요바 인장 제보 로바 있나 다랑 용되기로 와 사바 가주지 낭미 사바 제볼로나 소와 사바 제보소 벤조 사바 로바이나 또그 담숨 가레 사바 제볼 로바이나 니나야 마치베 이자디 마릭바 코랑 인장 랑진제 인장 대여 친지라 랑 가완로나 딜레디로와 대송장 아니 시럽 여바이나 다지 로트베리 차당이 로데 메바조 라야지 차진데 데리 소거야 돼. 다 동반이 아니 최 탐지지 니룩 하고 그래 세한데 되네 디로 로다 퉁퉁 베레즈나 잔주기 심저버즈 인바이나 로 자치 뭐 쉬버들이도 다 입에 셈진라도 아니 동반이 라야 돼 통연디 지 동대와 다 동반만 인바 그 시럽표도 중원들에도 가진시야 돼 기체주대 가래잖아 시럽표도 중원 시럽표도 중원 되게 랑라 그거 용서 줘봐 내갑기 대와 사투기 대와 만들바기 동행이 용서 줘봐디 참말로 군조비 니주칸에 용화 인자네 전 담발 동발 나야 돼 군조비 띵기 춘이 코랑기 랑진데 숨기도 와 딥배 미시케이션 버리셔 nga sambala di ngone tane pe misi nga so tongba la lutenala halam samala tongba tongjang re do ate ne kharchin tongba sego re chotamji doga zugo re ta nga doga nga naya chaya chama doga kharchin tongba sungo re silane dindiji kwa lokba pe chedong dende tongba ni la da ji kharzo cheda da takta hlung la ya zore cheda hlung ne ba dende ji 중송 아이나 tongba ni zoe di pindu 싸네요 말이야. 추네요 말이야. 네 공고에 말 제바면도. 맞죠? 산지지마 최송는 덴바지데 추 동요를 아니 덴바니가. 덴바니 슬라요나 되는 가서 아니로 덴바니 라야디. 전담 덴바 군습 덴바 슬라네 가서 여대바 강 죽다치로 아니 낭수 니추 가리나 장이 가리 있는데 여대바디 군습 덴바래도 와. 다디 전담 덴바스 라야디 군족 강지 강라 따사 군족 따사 코랑기 랑진데 코랑기 의니 수니로 ngazo 랑진데 마도나 군족이 죽다 트로 로유라 샤르데바텔라 덴바르진 착바제니 셴바제니 하장욕다 존이디 아니 군족이 최대 인송장 디기 군접이 줘야 돼. 다 가지고 그러고다지. 매워지고 요 말이 세고 말이. 군접이 줘이 로이 띵랑 가지고 로된 진당데 노찬. 진당 응게 낭주다 니주인인데 로하린도와 디숭도와 낭주라 가지고 낭주라 템버트바낭 니주라 템버트바 들점도와 군조비 주의나 띵중 인자네 템버트바 메바 다 주자리 템바 인자네 지길 템바 인자네 라와 메바 타주 땡니 중라리 군조 라게요 말에 가서 죽다테로 라게요 말에 나는 지 가리나 서베에 시비 분조지 나와 지보지 대도 용도 줘봐 이게 그 가져로 열에디 디 거를 춘이 띵네 디 샤르기도 와다 열에들라 여당들라 아니 템바 마주비 로데 통와이나 아니 로데 시럽표도 중앙지 시럽표도 중앙 로 인자니 아니 가서 이 차당다 레도다
아니 가족이 문주르기 동에서 참말로 와 지리는 저기도 와 군조 말아봐 강실라 군조 대양 아니 배슈 약부지 떠는 가서 동에 중대야지 주진시 돼야지 군조 능 수직치 군조 라양 학부 군조 마타 군조 전人个 인샤야 이러 봐 이나야 마타비 군조지 임바 이나 가서 아니 따와 피도 정말 만으로 봤지 뭐이니지요나 아니 델라테네 쥐아바 피도 정말지 군조 준바 지 임바 이나 아니 쥐아바데 아니 양 짜치무시고 베드 군조 코랑 빵자지 군조지 임바 이나 코랑 빵당데라 아니 심 장보 심 장보 심 자친보 파신초 슬라미 대지 빼미시기 동행이 군조 채용나 내 참말로 소소 있음라 초와 대반 바지기 합 제투베지 시럽이 조지네 아니야 근데 짜치 뭐 지연도 와 망하더라 Ngati pe trede che sono di mare ngati pa lo scinghi menduki. Dico, sembra che scrivo un sacco, no? Poi lo vedo che lo va così in fretta, poi quando vado a leggere non capisco niente. Escribe mucho, pero luego no sabe lo que ha escrito. Entonces, Per cui así, esta sabiduría que es afligida o inteligencia contaminada, digamos, de esta ignorancia y también de las aflicciones mentales que realmente es la que impulsa nuestras actividades y es la causa de nuestros problemas, ¿no? A nivel personal, familia, el trabajo, en nuestros amigos, en la sociedad, a nivel nacional, internacional, en el mundo. Y esto es lo que, de ahí surgen los problemas. No solo cuando perdemos fe en los demás o todo lo que vemos es lo mismo, viene de esta forma de pensar, que solo está basado en la ignorancia y en el egoísmo. Yo por mí, para mí solo, para mí sola. Entonces, este egoísmo y esta ignorancia, entonces como va mal la familia, entonces cambio la familia. En esta casa va mal, cambio la casa. Si las cosas van mal, debo cambiar el trabajo y de nuevo, y debo cambiar siempre buscando algo distinto. Pero entonces, ¿qué sucede? Que esta inteligencia queda igual. La sigue es igual, ¿no? Condicionada por esta ignorancia y no cambia nada. Entonces cambia temporalmente y no, pero luego el problema va a presentarse, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la mente está atrapada por estas aflicciones mentales, la ignorancia y egoísmo. Estos dos, principalmente, ¿no? Entonces, si no cambia esto, no va a cambiar nada. Si, aunque buscamos algo nuevo y cambiar las cosas externas, entonces lo que es necesario, por tanto, es cuál sería el propósito principal de conocer la realidad última, que llamamos vacuidad. Es esto, darte cuenta de que, porque hasta aquí solo nos trae sufrimiento todo, pero lo opuesto nos trae la felicidad, nos trae exactamente la iluminación, la erradicación de todas estas aflicciones. Por tanto, la vacuidad en realidad no es un vacío como, todo esto está equivocado, me lo quito encima, como si nada ya existiera. No, entras como en un vacuum de nada, de la nada. No, es exactamente lo opuesto. Es la naturaleza de todos los fenómenos convencionales, son los que nos basamos, con los que nos relacionamos nosotros, los demás, los elementos del mundo, la forma, el sonido, todas las cosas, todo surge dependientemente. Es por eso la naturaleza de todo lo que existe, que en sí carece de esa modo que aparece, esa digamos superposición, esa forma que creemos que existe. Pero esa es la naturaleza de todas las cosas.
Por tanto, el Buda enseñó al respecto ha dicho las dos verdades y las cuatro verdades. Las dos verdades, la verdad convencional, la verdad última solo es la naturaleza de la verdad convencional, no está separada, no elimina la vacuidad lo convencional. De hecho, lo que hace es que te ayuda a utilizarlo, de disfrutarlo, de experimentarlo de la manera adecuada, porque es la realidad, porque es como existen las cosas, como es la realidad. El problema fundamental, entonces, ¿cuál es? El problema fundamental es que el modo en que aparecen los fenómenos, nosotros, los demás, lo externo, lo interno, son como aparece y como existe, lo opuesto, es discordante, completamente opuesto. No es que sea un poco distinto, no, es que como aparece y como existe, es como aparece, es intrínsecamente, es independiente y demás. Todo eso está vacío, ¿no? Porque este vacío es lo opuesto, ¿no? La apariencia y el modo de existir son en contradicción, son discordantes o contradictorios. Entonces, ¿qué es lo que hace que te des cuenta de eso? Es esa sabiduría que no es afligida, que no está contaminada, que es capaz de percibir cómo los fenómenos existen verdaderamente. Por tanto, la vacuidad no niega lo convencional. Si pensáis que la visión correcta de la vacuidad elimina el aspecto convencional de los fenómenos, estáis cayendo en el nihilismo, estáis completamente desviados de lo que es el significado de la vacuidad. La verdad última y la convencional van unidas, están definidas sobre el mismo fenómeno, sobre todos los fenómenos. Por tanto, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que no es que está equivocado el fenómeno convencional? Lo que es cómo lo percibimos, ¿no? Cómo aparece y cómo nos lo creemos que existe. Por tanto, lo que se debe eliminar es esa ignorancia, esa concepción, ese aferrarse a esta idea, esa forma fuerte de concebir la realidad. Eso es lo que se elimina. ¿Y cómo lo eliminamos? Con la comprensión correcta de la vacuidad. Y entonces de esa manera sí que seremos capaces de utilizar las cosas de la realidad de la mejor manera posible, ¿no? O nos movemos en la realidad convencional de la manera mejor, conociendo su naturaleza. Y entonces todo viene, ¿no? Todo surge, las 6 perfecciones y la conducta correcta al respecto, todo esto surge basando eso. Por eso conocer la vacuidad correctamente no elimina lo convencional, es la naturaleza misma de lo convencional. Y de ahí, recuperando lo que he dicho antes, porque creo que es importante, lo que se añade es todo la conducta correcta de las 6 perfecciones y demás. 만으로 되리스 맞아 장신이 라야다 아니 심 장별로 이리다 장바다 제빌로 이리기난다 싫어 피도 중아 인지 피도 중한데 맞아 장별로데 맞아 장지수 여러 왔어 맞아를 여드리스데 네 맞아 오는데 맞아 데리스 다 맞아 추외 왕도 저 인자네 대차 시당 추외 왕도데 상말로 루브르리스데 네 매와 써야지 탑이 여러 왔라네 디 매바 소주지 코랑 빠데 가르주거다 얘 너만이 깨져 말이스 코 로브르바의 취재를 가서 검지 전에 디기 영화인가네 안 가서 제가 나지 전에 코발 코르디도 가서 지 제와 이나 가서 나는 대샤시에 단계 나네 라마메 비코발 제지로 와 가서 문에 디셔야 돼다 수술에 이시 제사데 다 술을 치고 그랬어 라바이나 문에 될 치고 주만데라 다 이시치아요 말이 대송장 원인디 하고야라 방법 주마디 접디도와 주마데당 고고 루티 아니 가디기나 코로나 라티 도니지 당진 템바짐바 마리바 롱인 데임바데 타주 데시기 멘도나 덴디기 시샤 아니 카조로다 송니지 덤바체마 덴주체마 냠냠 체마 체마 덴들라 로도주 덴 문이 데 가서 시럽 피도 중와 닌지 피도 중와
se mi namju maso yonsu zoba shirap pat khatseya dowa maso la ngone mena shirap jeha yo marwa te ngone ni sure ninje laya dang an shirap laya da di sim changbu da zangbu laya di mi pama ji te mewa an jinda te mewa lapsa jam ni za chimbu chiwa ina ya susu gi zel rawo de susu gi tya yo susu la yo ba yin zan susu zel tya tu goro de yo ba yin zan rang chi su la sim rang ji yo se ba yo zan sim korang yi tong ba ni tong ni yin zan ene korang tong ni tyen la pa kom ji jiong de kom sa ji ze yo ro rang chi su la ser ba zu yo ba yin zan ti shirab re shirab pyu de chung an de nga zu gi kom ber tang ni di manor ba di maso la yo de ba di shirab di 아니 공ber당네 디 카체와 이나 다디 카리스 펜토 그래 세나 Dice. Per cui noi Así, dobbiamo arrivare tenemos que llegar alla certezza a tener in questa obtener certidumbre, ¿no? Que este modo sbagliato. es modo de concebir las cosas es erróneo completamente y que su opuesto es exactamente el adecuado, el apropiado. Y tenemos que convencernos de esto, ¿no? Convicción, ¿no? Y entonces lo que confiamos, ¿no? ¿No? Tenemos convicción de que esto es erróneo y el otro, el opuesto es el correcto. Por tanto, Per natura la naturaleza, por naturaleza, nuestra mente tiene la sabiduría pura, la compasión universal. Todas estas cualidades están presentes por naturaleza, pero están cubiertas totalmente ahora por todas estas aflicciones. ¿Pero qué sucede? Estas aflicciones mentales son también son adventicias porque no impregnan, no llegan a calar en la mente misma de luz clara. Esa luz clara de la naturaleza de nuestra mente está libre de todo esto porque es vacía, es luminosidad y vacuidad de existencia verdadera. Pero lo que sucede es que por una parte estamos habituados a estas aflicciones, pero son temporales, son adventicias, no forman parte de la naturaleza de nuestra mente. Pero entonces, como si nos habituamos, debido a que como es la realidad, si nos habituamos, familiarizamos, va a hacerse cada vez más clara. No le vas a pedir a nadie, ¿no? Y te la da el maestro, te la da este otro, no. Tú ya la tienes, esta naturaleza de la mente tuya ya está. Por eso no la podrías tener. No. Entonces, la realidad es esa. Si no fuera esa la realidad, no podrías hacerla manifestar a través de la familiarización y la práctica. Por eso, esa es la realidad. Lo que solo sucede es que está cubierta de estos hábitos, ¿no? Como un cautiverio, una esclavitud. Seguimos las aficiones mentales, las seguimos, somos como esclavos, ¿no? Y dejándonos arrastrar, ¿no? Por estas aflicciones. Y esto es lo que nos tenemos que dar cuenta. Y cuando te das cuenta de esto y te convences de esta realidad, entonces te das cuenta por qué el Buda es un guía válido, es un maestro válido, porque el Dharma es una enseñanza válida, porque la educación que te hace transformar el pensamiento del Dharma, entonces te lleva a descubrir la naturaleza de tu propia mente, que es esa misma, es esa vacía de existencia intrínseca y además atesora todas las cualidades de la amor universal, de responsabilidad universal, de compasión universal, de sabiduría universal, que no está contaminada, fija. Y es por esto che cosa ci porta que lo que nos lleva a qué beneficio nos aporta efectivo al poner este esfuerzo en ir en esta dirección. No sé si ha sido en forma de pregunta o de consecuencia, no lo sé.
아니 최 탐제네 덴바 마주바 주만다고 최 탐제네 아니지 똥이지 랑당인데와 난가디야 난게 잉니 샤데와 대 인자네 잠블링 코랑 아니 똥비 잉네 아니 가지고 그러고다 근접 중화 다 만들라 때네 샤데와 디니 두젠다 마드손 대 인자네 잠블링 맞서 콜라 코랑아 근접 들 차라디 똥이 나나 들 차라지 칠리 소용도 촉바 소용도 남줄면다 되니 델라 때니 입면다와 델라 때니 카도 면다와 아 되니 세미 펜보이니 수직시 셈된 펜보이 간들 셈된 저러지나 되니 남줄 통되니지 아니 로암 쭉 나와 자치로 나야지 된리기 남줄 떠야지 근접 코랑기 가르주고로 다지 세미 펜보이 되니기 똥이기 랑당인 거네 아니 도전 만다지 남주도연 주디 통이지 로요바데라 셈된 펜보라 그러 셈데 세미 펜보 셈데 데리 제바니요 그러와 다 셈된 데라 아니 데두기 니수요 들어와 가서 셈라야 돼 셈시릭 대신시비릭 요메 라야 돼 세미 펜보라 대신시비릭 요리 세기요 말와 맞아 그러면 고르 디스 프르텔라 세미요리 세기 말와 데 펜보 세미 펜보 레도와 딜리 사도르발라 소바데 다 셈데 랄리드나라 서로와 대화 서로와 동의 딜리기 서로와 요바이 릭질라 셈데 속샤지 아니 셈지 슬라야지로와 디사말로 디 디야 참말로와 셈데 대야양 호랑 셈니 쯔제 인가네 셈존에 들중매와 입다 카도매와 아니양 입다 카도 셈지 뭐라 녀와 잠적 서로와 잠적 셰바 인바 인장 셈지 셰베 니수가나 맞으기 통투에 매와 지금부 잘라 이게 담만데스네 치르바드기 제장 셈 키말이야데 디리 코라 미유주조지 잘라기 홍기민도 세고로와 마통아 잠지 매바 차고요 말이 마통아 잠지 매바 차서나 랑랑게 랑라 아니 뱀 메시게 카조로다 매바 랑랑 요 말이 라야 돼 찍버와 셈저에디 입다 카도 매자니 통고요 말이다 입다 카도 매바 레데 서바도와 서바 대비 서바 동행이 서바 셈자 레자 셰랍 셰바이 니수응하는 셈디기 천자이 니수응하네 아니 영수 쪽바 침발라나 매봐 아니 카조르 뒤숨기 떡수 영수 쪽바 랑지 천대와 그런 게 준주 된데기 근접이 출바 다마다 영수 쪽바 침발라나 매봐 지도와 델라 또 투베기 누발라나 매봐 지도와 대중레진 된데 인자네 셈데라 델라 데니 아니지 세발라나 매바지 용기도와 대두기 남주되어와 인자니 동행이 리글라 출대와 인자 아니 지 카조로고 동행이 셈데라 짬되다 렌드기 로데야 세와데야 양 윤중기 세와 세미기 세와 semplice. Per cui Así, questa saggezza esta meravigliosa, sabiduría suprema, maravillosa, questa saggezza pura pura, che realizza que che tutti i fenomeni percibe, que conoce que nosotros y todos los fenómenos no existen verdaderamente como estamos habituados a percibir, sino aparecen, pero son como una ilusión, aparecen en el espacio de la realidad que está libre de existencia verdadera, como todo en el mundo. Por ejemplo, el mundo está formado de elementos, ¿no? La materia, ¿no?
materias, es compuesto de elementos, de átomos, partículas y demás, que tienen una interacción en el ámbito de ¿qué? De la total ausencia de existencia intrínseca o independiente. Por eso aparecen de diferentes modos, en formas, colores, sonidos, como un mundo a nuestros ojos, entonces, y demás. Entonces, son como el aspecto de la vibración de la realidad última de la vacuidad. Se manifiestan así, que toma ese aspecto que aparece a nuestros sentidos, conciencias sensoriales, aparece así a nuestras conciencias sensoriales y funcionan así de esta manera. Por tanto, la mente también, los átomos, los átomos y demás, no sienten, ¿no? No tienen experiencia, están vacíos de existencia verdadera, interaccionan en el ámbito de su realidad, de vacuidad de existencia verdadera o independiente, pero no sienten, ¿no? Pero los seres sí. ¿Por qué? Porque la mente está definida por eso, por esa experiencia, pero no tiene color esa mente, no tiene sabor, no tiene olor, no tiene forma o figura, no es algo que puedas atrapar, ¿no? Es algo, no puedes. Esta es la razón principal por la que la ciencia occidental no puede llevar a comprender la mente, porque no se ve, no se puede coger, ¿no? Y por eso, porque no es materia, ¿no? Es esto, ¿no? Pero de otra parte sí que podemos ver la mente, ¿no? La experiencia, es el experimentar, sentir, ¿no? No hace falta que haya un color, sabor y demás para existir, porque esa experiencia, nosotros todos experimentamos felicidad, sufrimiento, son todos sensaciones de nuestra experiencia. ¿Y quién experimenta? Es la mente, la forma, ¿no? El sonido, el olor, el sabor y todo esto, digamos, todos los objetos de los sentidos, la materia no tienen conciencia en sí, están carecen de esa experiencia de sensaciones, este sentir. Por tanto, esa naturaleza de Buda, esta naturaleza que puede ser aumentada al infinito, esa capacidad de experiencia, porque es cognoscente, cognitiva, se puede agrandar hasta la omnisciencia. Si está libre, si se libra de este oscurecimiento de las aflicciones mentales, de esta cubierta de las aflicciones mentales, porque esta experiencia, estos aspectos, al librarnos de esto, la compasión, aumenta el amor universal, la compasión universal, etcétera, la responsabilidad universal. Ilimitados, creo que ha dicho en un momento dado. Por tanto, sobre la base de esta naturaleza misma, esta naturaleza de la budeidad, Tathagata Garbha o de Sheshenjimpo, entonces todo esto es esto que está dentro de nosotros, ya está presente en nosotros, con una potencia así infinito, ilimitado, sí, de todas las cualidades positivas. Esto es lo que nos puede llevar. Entonces sí que era una pregunta. ¿A dónde nos puede llevar todo esto? Hasta aquí nos puede llevar. 강달 pyudu chungwa laya da, nyingji pyudu chungwa laya de, nani chuyi ngani tani daya la chanjugi sem, doni dawa, yang taobai dawa, chanjugi sem, sisongu doas, nangbi chuyi tani la. Por tanto, esta sabiduría suprema, pura o maravillosa, como esta compasión, este altruismo, responsabilidad universal, amor, dentro de las enseñanzas de Buda se les llama la visión perfecta de la vacuidad y la mente de la iluminación, bodhicitta y vacuidad, y visión correcta de la vacuidad o sabiduría y bodhicitta. 다음에 빌로 디기 땡네 아니 근접이 추 샤데반데 아니 소소기 심장나라 니리 초하노라 아니 쇠바이나 쇠바 아니 치메바 쇠바 쇠바이나 아니 쇠바 치메바 리더와 조메바 페르즈나 쇠바 질레바이나 데니 이 소소기
탑시에 줘 수수기 탑 아니 균접당 시럽 동반이 니주가는 데야 제버 치베기 아니 수수기 자당 디기 띵네 초파 쇼용도 아니 닌제 디게 사상제 잠마임바 뉴몽바 다샤 라야다 셰당 라야디 아니 로 트루바임바 나네 아지 트루바 랑송 조진나 데니 yin 조진나 데니 트루바 랑송 제장 닌제 람상 콜라 닌제제야 콜라 제바체야 콜라 한인세나 트루바 랑나 코 지부여 말음 콜라 강이 여러와 콜라 심 주면 요리 콜라 나사 용년 요리 아니 콜라 마지와 요리 콜라 따와데 친지로 껴바데 친지로로 내 송장 디 친지로 데도디 내가 임바 하고니 람상 콜라 제와치 니지 제와이나 디 제와 니지데 데니 다샤타 만젤 제와다 니지 아니 제바 퓨드 중원다 니지 퓨드 중원라야디 시럽 퓨드 중원다 아니 니지 퓨드 중원이 제와데르와 내 나이징게 서바 내 나이징게 아니지 가지오르다지 수rim소야 파친 주 용수 줘봐 하루도 친슬라나 니룩 동반이 된 또네 송양조지리도 제송자 니룩 동반이 된데 또 소나 아니 무슨 소리야 쌤디 짜신 보여 봐 뱀미시 물라 편도지야 아니 가조르 함지 데스 된다시 되니 되니 제와요 되니 코라 제와 대양 랑라 동에 만들어 제자비톤 제나 동에 만들어 찍봐 로데 찍봐 동에 줘야 돼 로브로 봐지 최지 지규여 봐도 진지 용거 어디 하고위 토네 아니 점젠다 대비 제와 점젠다 대비 이시 빼미시 다시고 용도 Per cui invece di Así, en vez de quedarse bloqueados y seguir solo esta inteligencia afligida, esas emociones afligidas, en vez de quedarnos así, tratamos de manifestar, de desvelar o revelar esta sabiduría, esta naturaleza pura, estos sentimientos puros que surgen de esa sabiduría pura. Y eso que nos aportará, nos traerá mucha felicidad. Eso inmediatamente en la familia o en los conflictos y demás, cuando surgen los conflictos en el trabajo o en la sociedad, cuando no ves, no identificas como a la otra persona como negativa. Surge lo opuesto, porque ves que esa persona está completamente cubierta de las aflicciones mentales y porque tiene esas aflicciones mentales sufre como yo y quiere ser feliz como yo, pero no es feliz y continúa a sufrir, y en vez de rechazar a esa persona, ya sea en el ámbito familiar o donde sea, surge compasión y dices, pobrecito, pobrecita, es como yo, está afligida, ¿no? No tiene, no es su culpa, ¿no? Está guiada, ¿no? O empujada por estas aflicciones mentales. Y en vez de rechazar, abrazas con una compasión verdadera. Y estas son emociones que surgen de la sabiduría pura, no vienen, no son afligidos y impulsados por las distorsiones de las aflicciones mentales. En el momento en que la otra persona, porque cuando hacen sufrir de dónde vienen estas aflicciones mentales con respecto a la realidad, están distorsionadas, como están presentes en las de la otra persona sufre. De la misma manera, igual que me afectan a mí de esa manera, y esa persona también. Entonces, en vez de rechazar, surge una compasión auténtica y de amor auténtico hacia esa persona, y sobre esa base se practican las 6 perfecciones, sobre la base de la comprensión de la vacuidad, de la naturaleza última de los fenómenos. Entonces surge la moralidad y ahí también la generosidad, la perfección de la paciencia, la perfección del esfuerzo entusiasta
y también las actitudes de responsabilidad universal, porque comprendes que los otros están afligidos igual que tú, como nosotros, porque no comprenden esta realidad. Y estas aflicciones son temporales, adventicias, igual que nosotros, y temporalmente nos cubren la capacidad de descubrir la realidad última de los fenómenos, tanto de nosotros, de la propia mente, como de los demás. Y es así. 되는 가족이 가르쳐 그러다. 따바 퓨드 중하다. 쪄바 퓨드 중하라야 돼. 딱 오늘 전에 이제 가져다 링당 체슈 마소지 이시체사 해바체사 수레스 라바이나 딘데게 아니 심장보 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 슬라나 시라 퓨드 중 심데레도 아니 심장보 세바이나 지팅크라 심진크라 아니 서로가 대화지 틈니 서로가 대화를 가니 인지 동행줘야 되라 아니 수술라이나 빼르지는 가서 아니 가져로고 지 남주인 제당기 주연원에 아니 지 셈바장보 제당 아니 마시 진지 다진 냠제슬라니 로 정수신장 먼저 지도와 퇴송자니 마시와 진제와 이용 장바 라야티 줌제야 통대와 다진 냠제슬라용도 심전 탐제네 아니 소소라 짜침보 임비지 주진 몸부터 통도 시럽디 시럽피도 중화디 심제 가르지 이미 짜침보 가르 이미 디 맞아 왜 강바 집어는 장 많이 봐 뒤에서미 심전 탐제 짜침보 가르지 이미 아니 디 칸드스네 심전 라야디 칸드스네 네기요미 러버 바스네 칼스 출도요미 아니 심전 출라기 다리 주바나지 아니 심 냠바 따와 냠바다 쨘바 냠바 디 나네 아니 황사 가와레샤 더샤 셰단 티묵라야디 나네 셰랑 디즈니 나네 니와라야다 이타라야다 데니 조아지 줄라야다 튼로다 미니 통야요와 하다 라마 이드니와 이다 통기 말에 데라기 미당 튼르 치발라 때네 아니 가지기 아니지 심기 뱀메시기 가져로다 독자치 연주라 드부 독자 민주여바데 타취여바즈다 심장부친 장부치 연주되라 드부 장부 드부 대야 줘야 돼 대화 줘야 돼 공무원이 주지래도 대송자 지 마시 진제 다시 냠제 참말로 용수 쪽바 캡되니지 시럽 디깅하니 아니 이체사 해바제사 해발라야데 가리 가신리 남주 가신지야 돼 공예 왕실 가신체들와 데코 주루리 조조도와 야보줘와 이나 다다 되게 말이 동해랑 신차로도와 다 가신체사 약슈디 가래 되니 참니지 잔주기 셈다 디 양답이 따와드리도와 디 참은 가서 랑치수도와 디라 이시치야 가래세나 이시치고야 해바치고 가르세나 디라나 가신 가슈 가래세나 동해 짜와니네 매와서 툼니 랑가 예 참마 대화 용수 줘봐 니갑다 타도 용수 줘봐 대화 treat니 내가 이시치야 돼 그거도 점쟁도 내리 시샤즈 도타민도 나야리 데여나 데라 쩨레 마치바데 할레비 국바 할레비다 빵고도 드레들와 소소소 빵고 주주럽스도 Per cui in Por tanto, cuando hablamos della visione e de la visión y la conducta o la acción, modo di pensare, el modo de pensar y la conducta, el comportamiento, ciò che cos'è che aquello, ¿qué es lo que per noi è para nosotros es una base totalmente affidabile, algo en lo que podemos confiar completamente, en donde podamos dove possiamo riporre completamente tutte le nostre poner todas nuestras esperanzas, donde podemos ponerlas, depositarlas, sin que nos decepcione? mente onesta, Es lo que decimos, una mente honesta, buon cuore. un buen corazón. Questa saggezza, Esta es esa sabiduría. saggezza è Esa sabiduría es totalmente de confianza, porque es
completamente de acuerdo a la realidad. Por tanto, las cualidades que surgen a partir de ahí, el buen corazón, la compasión, con esta sabiduría, spinta da questi sentimenti empujada de estos sentimientos sinceros, puros y completamente de confianza, no vamos a ver solo las personas a las cosas de la familia positivos, veremos a todos los seres desde los infinitos como preciosos. A cada uno de ellos no habrá ninguna diferencia entre amigo y enemigo y demás. Todos sean igual de preciosos, de la misma manera, pero la mente perturbada siempre está basada en el odio, el apego, la envidia. Ahí no te puedes confiar, porque solo te trae sufrimiento. Guardate un attimo. Entonces, observar, no por un momento, los resultados distintos que vienen de una mente en la que podemos confiar o en las que no, ¿no? Entonces, porque todo está en base, sigue la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, pero nosotros no vemos a los seres de los infiernos y demás, pero sí que vemos los animales y a los humanos, la calidad de vida ¿de qué depende? No viene de forma aleatoria, sino que entonces son resultado de la mente que esté unida o no a las aflicciones mentales, libre de estas aflicciones o unida a estas aflicciones. Entonces, observando esto, podemos inferir lo que no vemos, ¿no? Aquello que es evidente, a otras cosas que no son ocultas, ¿no? Cómo suceden las cosas que nos aparecen o que experimentamos y demás. Por tanto, la felicidad irreversible y para nosotros y para los demás, entonces a largo plazo y que podamos de alguna manera confiar plenamente en esto, depositar nuestra confianza ahí, es esta sabiduría suprema o maravillosa y que de ahí surge el amor universal, la compasión universal, la responsabilidad universal. Pero eso ya forma parte de nosotros, esta sabiduría. Solo tenemos que ponerla en práctica, usarla. Entonces si comprendemos esto que está dentro de ti y no lo utilizas, te estás engañando de manera terrible. No hay algo más estúpido que eso, actuar así. 맞아 시럽 피도 중요하다. 닝지 피도 중요하기. 아니 따뜻 저거 말해. 난디 잠블링이 신노라 참말로 차바져요나. 맞아 다저 잠블링데 시대 가져올래요. 태성이요 말와. 다 딘디디 다 마음발라 잠블링 시디 가져라. 네다 미니 라야데 시럽 피도 중요하다. 닝지 피도 중요하기. 다 따뜻디 로존노라 네바이나. 맞아 태성 매바지 시디 갈도르와. 수수 시대 맞지 네가 맞지 타뚝 살아봤다 탐지 준비 공방을 나야지 된대기 라원턴네 코바노라 찍 먹어야 이게 라원턴 된대지 로트베 요바지 자신지 주야지도 대순자 나 중고 좀봐 가정 숨봐 다 준비 담아나나 아니 산지 좀 된대지 마소기 심기 니리 감대시 님보기 니리 거네 고정 소나기도 대송장 컴대시 님부지 니리데 가서 빼르잖아 님하다 그러지나 아니 가서 단다 빵자다 릅차다 아니지 이 야다 독다 장당에 라야 용수 줘버디 내가 주지 찜바나지 나라 아니지 장에지기 남자지가라 카르디도 와 대송장 대니 찜발로르바 데라 아니 가서 배 메시기 짜침보인바 탐대와이나 리오 말와 로르바디 빼르다 대인자는 아주 코르비 시비 분조 아니 왕부라과기 공의 왕시 시비 분조 짜첨보디 약보리 고그래 이나얀 딜라 이치친 톰대와이나 가서 소소소 류버와 내래 아니 시비 분조디 고야디 참말로 심제 탐지라 고야 심제 탐지 랑 되바나지 동해만 되바 대반 되베 니중간에 개인첨보 심대 짜첨보 심대 장보 여바이나 아니 가르주고로다지 침발라나 메바 세발라나 메바 델라데니
nimbalana meba tuda namba tamjido semjentala japta pongnyen gonda yonsu zobazi jujenzi koran nguyu nizuyi tenje tutubki nguyu nizuyi jude sha yungudwa tesundanda di kala ngaso tamanglowa shuk jab zena koran shirabdi kenzare chu jingna samdana ngaso pe tak dewarwa yabo samdana rangchi su yobe shirab pechu tangwa ina 아니 수수기 마지바든 짐바 참말로 마지바 참말로 짐비 찡대야돼 할레베지 셀버 통으로 대바 르자와이나 랑기 착바다 당와이 릭즈라 시즈드라마도 디 규랑기 착바다 당와 제나지 유델 민도 대가랑 해송다고 장부지 젠사지니 마솔라 이체서데 잔주기셈 양답했다 내 인사로와 아니 Las. Acá non ha tanti CG. Per ritornare adesso aggiungo qualcosa che Añado algo más que se me ha olvidado antes. Estas cualidades de estos sentimientos, emociones puras, de responsabilidad universal y demás, la mente se educa en esa dirección a través de, por ejemplo, conocer cómo todos los seres han sido nuestras madres, recordar la amabilidad, el desarrollo de esa gratitud y luego sobre esa base el amor, la compasión, a través de estos 7 puntos de causa-efecto o intercambiarse uno por los demás. También todo esto nos lleva a desarrollar esta mente altruista y la mente de la bodhicitta. Entonces nosotros, en vez de utilizar nuestra inteligencia pura en esa dirección, en nuestra mente con inteligencia pura, que es mediante el uso de esto, entonces utilizamos, sin embargo, una mente inteligente afligida que solo siguen el aspecto más burdo de las conciencias sensoriales, que son el aspecto, ese nivel más burdo de nuestra conciencia. Entonces, si en vez de usar esta educación, esta instrucción si fuera accesible a todo el mundo, que se pudiera presentar, que fuera adaptar, integrar por todos, ¿no? Ese sería tan evidente que vendría la paz del mundo, ¿no? Es que va a venir de ahí. Pero esto traerá la liberación y la iluminación de todos los seres, porque todos los seres se podrían liberar al descubrir y usar esta inteligencia para descubrir su fuente maravillosa, que es la propia naturaleza de la mente, entonces habíamos hablado de los primeros 2 giros de la rueda del Dharma el día precedente, y a esto nos lleva al tercero, que es el giro de la rueda del Dharma, que es el Tathagata Garbha, que está cubierta como el cielo cuando está cubierto por las nubes, que son adventicias, pero solo nos fijamos, quedamos ahí atrapados en las nubes como si fueran la única realidad, pero no, son completamente temporales y adventicias, porque son un ejemplo que representa las aflicciones mentales, la ignorancia, pero el cielo permanece libre, limpio. Entonces de este modo, pensando de esta manera, utilizando la propia inteligencia, es lo que nos va a traer de verdad a nosotros y a los demás el que seamos felices y estar libres del sufrimiento. Esto nos va a llevar al desarrollo de todas estas cualidades. Por tanto, la conciencia se convierte la mente se convierte en omnisciencia. El amor es el amor universal, y la compasión universal, y el altruismo universal, que abraza a todos los seres, que abarca a todos los seres. Tenemos que esforzarnos en esta dirección. Por tanto, de otra parte, porque de una parte usar es muy sencillo, ¿no? Usar la sabiduría ya está, en todas esas cualidades ya están dentro de nosotros. No es que debes ir a otra parte a conseguirlas. Por tanto, este uso de la sabiduría
es algo extraño, ¿no? Si lo observamos. Por eso solo tenemos que utilizar para ver, y discernir esa realidad que concebida de la ignorancia y las demás emociones aflictivas, vemos como es falsa, ¿no? No es estúpido seguir esa dirección, ¿no? Pero la sabiduría que está presente ya en nosotros, entonces está ahí, está de acceso inmediato si vamos a tratar de conseguir a chanjugi sem manifestarla. tanga so junor yakshu ani susugi nangmi traina da khanda dili hatsa yusa marwa di ani simzangbo yakshu yongya la shirap phedu chungwa de pechu tangni roba ma chewa ina ani tagda mindo roba chewa ina ani jin yengi par ma chewa di simzangbo di ani kharjor jowa ma tewa cheni ani jin dukya de chewa ina ani 그 가지고 정말로 땡에 조수찬 정말로 소소기 심 대화다 시와다 튜빙하나 쥐어트와 인자 내가 저 정말 공부해야 돼 계신 분 인사를 다시 들래 Non so, così c'è. Entonces, Per cui vedete, por tanto, la vera ricchezza, la verdadera riqueza, la riqueza suprema, inigualable, es la responsabilidad universal. Sentimiento infinito que parte de esa sabiduría, nuestro amigo mejor, mayor, que podemos depositar toda nuestra confianza, que nos va a aportar todo lo que queremos, es esta sabiduría. Entonces, y es inalterable por todas las condiciones adventicias, ¿no? De hecho, todo lo que nos encontramos que parecería negativo, lo podemos transformar en positivo, aparece como positivo. Entonces podemos transformar todo esto y todavía nos sirve como combustible para aumentar todas estas cualidades. Esto es lo que quería deciros y os doy las gracias y os mando un saludo. no, Muniyana. 문이잖아 Entonces el centro se llama Muniyana. zuyan nanjoji 문이잖아 잡지 서버 문제 zuyan ji 문이잖아 이 최적의 베이터다 되니 준도 내가 챙긴다 로바 챙긴다 그 상물로 가진체 드린데랑 저기 파지 니만이나 그러니하고 제라송 제나마 참아 가진체 파버들들라 준도 육되니지니 제제 계시 콩생커서 No, Olivier. Olivier. 올리베 손에 아니 빼 메시 야고즈도 아니리 마 송주에서 많이 아니 오늘 전에 최시에네 대바 제네 냠레시니 줄레제데서 거와 아니 콩자버리는 빼 메시 야고도 와더니 같은체 시주기 아니 마음발랑아서 직치나 양자제용 되니 강달 참마로가 제니 내가 제니 칼라존이 되니 찾아지 나나야 내가 제니다 다 드라마를 걸어 티사 상물로라 닝타바니 두지시 가진치 내 상물로 가서 튠지 용서도 봐저 아니 저도 지장 저이진노고 잡지서 버무지 투지다 아니 지랍 된디 영하니 정말에 아니 연구처럼 저기 갈래점이 좀 되지 가진치 Per cui voglio adesso También quisiera aprovechar para decir que hemos tenido la posibilidad de estar juntos por 2 días y en el centro Muniyana, que tiene este nombre que le dio nuestro maestro Kyabje Sopa Rinpoche, y gracias a las personas que trabajan aquí constantemente, al director Marco y las diferentes personas que voluntarias y demás que continúan siempre a mantener el centro. Me gustaría daros las gracias desde el profundo del corazón. Entonces, lo reconozco, lo veo, estáis muy afortunados porque habéis tenido al venerable Olivier con vosotros, que os enseña, es una persona increíble, tiene unas cualidades para enseñar porque
continuar a seguir escuchando esa sabiduría maravillosa, estas sensaciones que hemos hablado, estas emociones positivas, surgen de la fe que ha comprendido, que no de la fe ciega, sino por tanto hay que comprender, investigar para tener esta estabilidad. Y vosotros tenéis la oportunidad, ¿no? Porque tenéis aquí, Venerable Olivier está con vosotros. Por tanto, quiero también dar las gracias a todos los voluntarios, las personas que han dado de todo, ¿no? Para la comida, todo, para el lugar, también los vídeos y demás. Entonces, esto es, os doy las gracias y todas estas capacidades que tenemos, estas posibilidades que tenemos de escuchar y reflexionar y meditar juntos, vienen gracias a las bendiciones del Lama Barradara, que es su santidad el Dalai Lama y que Abhisopa Rinpoche. Entonces, sin ellos nada podía haber sido posible y seguro que tendremos oportunidad en el futuro de estar juntos. Yo me siento muy afortunada, muy a gusto de haber estado aquí, estar con vosotros por 2 días y haber hablado de estas cosas. Y gracias también de todos vosotros, y os doy las gracias de nuevo. Tasidera a todos, a todas. Y también gracias al traductor Fabrizio. Al traduttore, perché Rinpoche è molto gentile in realtà. chanjugi semda toni je doning chewa inzane mazo chama sonam tsachi mo shu ani karjuguru da lama tsachi bo chama lama doji chan jawa yino zebe tenzi jibu tamba riksu ma cheba chama lo kuzi ten zidin jewa da teni semjen chama lo deji pusum soba mewa da lakbar dola da mongdu moge zora da yongda yongjibi chajin de chama lo me와다 한테 주를 참이 찬주기 셈 주를 지야 되게 도매 잠주나로나. E adesso per piacere nel punto finale quello di dedicare abbiamo accumulato. Por favor, pues vamos a dedicar, ya que hemos acumulado una gran cantidad de méritos, de virtud, de energía positiva al escuchar y reflexionar y meditar sobre estas I meravigliosi sentimenti puri. La sabiduría y la compasión y demás, y dedicamos para que su santidad Dalai Lama tenga una larga vida y también los grandes maestros, todos los grandes maestros que se sostienen las enseñanzas y difunden las enseñanzas puedan vivir de una larga vida sin obstáculos y sus actividades puedan siempre libre de cualquier mínimo obstáculo por completo, así que todo suceda de acuerdo a sus deseos. Entonces dedicamos los méritos para que en este mundo cesen todos los problemas en el ambiente, las enfermedades, las hambrunas, carestías y puedan acabarse y que en la mente de todos los seres pueda surgir con facilidad y sin obstáculos la mente de la bodhicitta, la compasión, la responsabilidad universal y la sabiduría que comprende la realidad. Kone kondo pepare sho pama semjen tamje dedan tenjur ngenro tamje tado dongan ju chanju semba kona suju deda kunje malam juju ji jewa kundo yanda lamanda demi chuji pela longju sada lamje yende rabzun dorje changje kongban yurdo jo kewan de chiwo gun sonam ye chozo sonam ye lenjo tamba kunyin toba sho damba jiden kamsum chumba da damba ni shen de zeba
Tenzin bunu jundu dumbayi tenpa yuri nipi trashi shoy minjulin bo kuye trashi yelang chujo sungye trashi jo tate dumen tuke trashi jabe guzon tuje trashi sho kamarare mamen juma sebo chubruda malam roda duje chunam de daranda